all, so how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wandisa. So hopefully anda di sana semuanya okay, semuanya fine, semuanya happy hari ni, sebab hari ni kita pun nak buat satu resepi yang very simple. Jadi mungkin anda boleh santai-santai menonton dari rumah, sebab kita nak masak veggie ya, ataupun sayur-sayuran. Ini ada kali ni kita akan menggunakan pucuk keledi. Ada orang panggil di Indo mungkin pucuk ketala ke, I don't know, but kalau salah I'm really sorry. Ataupun in English they call sweet potato shoot ataupun pucuk daripada keledi. Sebenarnya pucuk keledi ni kalau malas nak masak, boleh dicelurkan, direbuskan dan cecahkan dengan sambal belacan pun dah sedap kan. Dimakan dengan tempe, tahu dan juga ikan goreng kan. Itu very simple menu orang-orang miskin. Tetapi hari ni menu orang miskin mungkin sekarang dah tak jadi miskin, sebab dah ramai orang miskin yang jadi kaya raya. Jadi dia memang dah suka menu tu, okay. Jadi hari ni kita nak buat is very basic. Bila kita dapat pucuk keledek ni, biasanya kalau di Malaysia kita suka makan dengan pucuk keledek tumis sambal belacan. Sebab daripada sambal belacan tu kita tumiskan dia, is very simple. Cuma kita perlukan sedikit preparation, sebab kalau daun keledek ni tak pandai masak, kadang-kadang dia liat untuk digigit. Walaupun kita dah masak dia, tumis dia agak lama, okay. Tanpa membuang masa, marilah kita tonton bagaimana saya menyiapkan sayur mayur kita pada hari ini. So daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video, okay. Stay tuned, okay. Also look at this, this one is the main ingredient today, because today we want to cook a veggie. Kita nak buat sayur-sayuran. Look at this, this one is a sweet potato leaf ataupun daun keledek ya. Kalau di Malaysia dia panggil daun keledek. Kalau di Indon mungkin dipanggil sebagai ketala, ketala ke apalah, keledek macam itulah kan. So ini ada segenggam daun keledek. So hari ni kita nak masakkan daun keledek ni, okay. So as you know, today we want to make tumis daun keledek sambal belacan ataupun sambal belacan stir fried sweet potato leaf, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay. Teramat mudah sebab kita hanya perlu buat sambal belacan, lepas tu kita tumiskan dengan pucuk keledek ni, okay. The green eye chili or red eye chili, we combine together. Kita campurkan cili merah dengan cili hijau secukupnya, mengikut tahap kepedasan yang anda suka. A bit of red onion ataupun bawang merah secukupnya. 1 inch belacan or shrimp paste ya, saya menggunakan 1 inci. Ini saya gunakan belacan Penang. You boleh guna apa-apa jenis belacan, janji belacan, okay. And this one is the red pepper ya, lada merah secukupnya. Dan kita perlukan daun keledek ataupun pucuk keledek, sweet potato leaf. Itu saja. So now let we cook. Mari kita masak. Tapi sebelum kita masak, kita kena bersihkan dulu daun keledek ni, okay. Okay, so daun keledek ni boleh you tumiskan terus macam tu, tapi it's better kalau you bersihkan, you buang dia punya the outer membranes punya selaput ni, ari-ari luar dia ni, outer membranes dia kita kena buangkan like this. Kita kena potong macam ni. Okey, dan kita siapkan dia macam ni kita kena buangkan dia macam tu, untuk supaya kalau dimasak nanti dia akan soft and tender Okey. Dia memang ambil masa sikit untuk makan dia, untuk bersihkan dia, tapi lagi sedap kalau tak nanti dia akan rasa liat untuk dimasak Dan yang ini kita potongkan macam ni okey. And do it all, okay. Buat semua, okay. Like this. Senang je ya, sambil-sambil duduk-duduk berangan-berangan tu, kita siangkan daun keledek ni. Okay. Okay, so now is done. Kita dah siangkan like this. Nampak ni punya ari-ari kulit luar dia look like this. Ni yang ni kita buang, jangan ambil Yang ini kita basuhkan bersih-bersih sebelum kita tumiskan dia, okay. Now we want to preparing buat sambal belacan. How to make sambal belacan. Add in this one is the shrimp paste, belacan, pepper, lada merah, and our chilies, kita punya chili, onion kita punya onion. Biasanya orang digoreng dulu, tapi oleh kerana kita nak tumis, jadi kita tak perlu gorengkan, kita just tumbukkan saja, okay. So now kita
pounding in this mortar stone. Kita tumbukkan dekat kita punya lesung kita. Okay, so look at this, the fine already. Dia dah agak halus. Add in this one, the sugar, gula. Masukkan dulu garam dan juga MSG. Salt and MSG, okay. MSG is a must when you make sambal belacan untuk lagi kick lagi kalau tak makan tak perlu letak lah Okay, now it's done kita punya bumbu. So nak tumis kita punya sayur-sayur kita, okay. Now we preheat this oil, kita panaskan minyak. We sauteing our grounded ingredient, bahan yang telah kita tumbuk tadi Okay, kita tumiskan sampai dia terbit aroma, terbit bau. Ni agak dah kering Now is quite dry and the oil is come out to the top. Dia dah terbit minyak. This one is our veggie after I wash, selepas kita basuhkan bersih. So kita masukkan and we mix ni well. Kita adukkan merata Okay, tak apa dia agak banyak, nanti dia akan mengecut Kita biarkan nanti dia akan mengecut So kena adukkan merata supaya sebati dia punya bahan-bahan dia semua Okay. Okay, also look at this, nampak ni dia dah super dry. It's around 1 or 2 minutes 1-2 minit je. Jangan overcook, nanti dia lembik, nanti dia kecut Okay, so now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okay. Pucuk keledek tumis sambal belacan dah siap Tada! So ini dia pucuk keledek tumis sambal belacan. Okay, my version Portu Jawa, or in English they call sweet potato shoot with a sambal belacan paste stir fried. Okay, so di samping tu saya ada gulai lemak nenas ketam. Okay, so yang ini saya tak perlu tunjukkan sebab saya dah pernah tunjukkan dalam separate video. So now I zoom it for you. Okay. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so how are you today? So meet me again in this channel. So look at this. Hari ni kita makan satu menu yang very simple, yang very easy to make it, iaitu kita buat pucuk keledek tumis sambal belacan It's very simple to make it, tapi percayalah rasa dia memang sedap. Kepada anda yang baru-baru nak mengenali pucuk keledek, boleh ikut resepi ni sebab this one is a very basic essential, okay, untuk anda yang baru mengenali daun pucuk keledek. Okay, tadi cara menyiang dia, cara membersihkan dia pun saya dah tunjuk. Jadi hopefully anda dapat buat dekat rumah dan menjadi satu menu yang sedap untuk hidangkan kepada keluarga-keluarga anda di rumah. Okay, so tanpa membuang masa, marilah kita makan, marilah kita santap. Okay, so jemput makan semua. So sebelum tu kita kena rasa kita punya kuah daripada tumis pucuk keledek ni. Okay. Wow, rasa sambal belacan tu memang dah situ. Cuma tadi kita letakkan sedikit gula supaya rasa dia tidak terlampau masin. Dia ada sweet and sour, ada perasa lagi tu. Standard lah, tak payah nak drama-drama kan, leceh kan. Biasa orang kalau masak ni memang kebanyakan letak MSG. Okay, so kita makan dengan nasi. Okay, kita cuba dengan nasi dulu. Dia seakan-akan kita rasa kangkung goreng belacan Sedap. Cuma macam saya kata tadi, batang daripada pucuk keledek ni you kena siap buang dia punya ari-ari dia tu, supaya kalau kita makan dah soft and tender. Dah macam
batang bayam pula Kalau tidak dia akan liat kalau daun dia tak jadi masalah sebab daun dia sekejap je dia akan layu dan senang untuk ditumis Wow, just so. Enak. We must try at home, okay? Sedap, okay? Dan hari ni kita ada gulai lemak nenas sebab saya semalam saya masak gulai lemak nenas, bukan yang waktu syuting tau. Yang waktu syuting tu bila masa puasa kan. So ini kita buat lagi sekali. Buat saya memang kalau ni kerap orang kasih ketam sebab my cousin dia berniaga ikan. Jadi kalau ada ketam tu kadang-kadang dia bagi kat rumah kan. Kalau untuk makan seorang 1 ekor 2 ekor kan. Okay. Kalau besar-besar macam ni saya masakkanlah lemak nenas ni kan dengan kuah oren. Saya memang suka delicious, okay. Sebenarnya kalau you makan sayur pucuk keledek ni dia tak regu dengan gulai ketam ni sebab kita nak rasa daripada sambal belacan itu sendiri, gula apa ni kita punya tumis daripada sayur ni Tetapi okay. Buat saya malas nak gorengkan tempe, nak gorengkan tahu atau nak gorengkan ayam ataupun ikan sebab lauk semalam ada, jadi kita interpret lah sekali, okey. Tapi hopefully kalau anda nak buat dekat rumah tak payah nak lauk ketam pun tak apa, just tempe, tahu ataupun ikan goreng pun dia dah menjadi satu lauk yang sedap, okey. So kepada anda semua, bagaimana dengan resipi kita pada hari ini? Boleh cuba? Very simple to make it, and believe me, rasanya memang sedap kan? So kepada anda semua, terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana telah like. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya Alexis Wandi Isa untuk anda semua. Bye.